द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण को पचारि भगवान श्रीकृष्ण अतीव आनंदर सहित कहले, हे राजन, ए विषय रे मु गोटे आश्चर्यजनक कथा शुणेबी, जहाँ ब्रह्मा नारद को कही। ये पूर्व काल रे भगवान ब्रह्मा नारद को एक कथाटी कही। कारण नारद पचारि, हे चतुर्मुख, हे लोक पिता, जगत जन पिता, ब्रह्मांड नाथो पिता, पंच प्राण पिता, महीधर पिता, हे नाथ भूमि पिता, गंगा नद्य नीर प्रवाहक पिता, हे चंद्र सूर्य पिता, श्रीकंठ पिता, हे पितामह पिता, त्राहि त्वमेव प्रभु, ताय त्राहि त्वमेव विभु। प्रभु आपण होचंती भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी कथा कौन? से कथा नारद जते बेले ब्रह्मा को पचारि से कही, भगवान विष्णु को आराधना पाई आपण को मुखरू यह शुणा चाहूँगी जे भाद्रव मास शुक्ल पक्ष क्यों एकादशी था। जेहेतु प्रत्येक पक्षरे गोटे गोटे एकादशी, कारण भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर गोटे एकादशी, कृष्ण पक्षर गोटे एकादशी। कृष्ण पक्ष एकादशी टी अजा एकादशी कह जाए। शुक्ल पक्ष एकादशी ये होती पद्मा एकादशी, जहाँ को पार्श्व परिवर्तन एकादशी मध्य कह जाए श्री मंदिर रे। ब्रह्मा कहले नारद को, कारण मानस पुत्र, तापर ये नारद मध्य मुनि कहले, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें जदि उत्तम कथा मत पचार, अति उत्तम कथा ये, जेहेतु तुम्हें जड़े वैष्णव, कहीं न पचार भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी पद्मा नाम विख्यात, कारण ये एकादशी होती पद्मा एकादशी। यही दिन भगवान ऋषिकेश पूजा हुए। भगवान ऋषिकेश, नमस्ते प्रभु ऋषिकेश, सकल जनक विश्वास। नमस्ते प्रभु ऋषिकेश, सकल जनक विश्वास। तेणु ऋषिकेशंकर पूजा ही थाए, ये कथा ब्रह्मा कहते। यही उत्तम व्रत अवश्य करवा उचित, कारण ये जो एकादशी, ये एकादशी व्रतटी की निहाती करवा कथा। सूर्यवंश रे जने मांधाता नामक जने चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ तथा महाप्रतापी राजर्षि थिले। सूर्यवंश रे से निजर औरसरु जात पुत्र परी धर्मपूर्वक प्रजामानंकर पालन करुथिले। मांधाता से जने महाप्रतापी राजर्षि एवं प्रजामानंको मध्य पुत्र भली धर्मपूर्वक पालन करिथांते। कीर्ति तांकर चारिआडे सुंदर भावरे से प्रजा पालन करिथांते। तांको राज्य रे अकाल मध्य पड़ु नथिला, कारण जो राजा राज्य रे धर्म को होचंती रक्षा करिवे, धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म को आमे जदि होचंती धर्म को रक्षा करिबा, तबे हमको धर्म निश्चित रखिबो। ये होची विधि विधानर कथा। राजा जेतेबेले धर्मनिष्ठ, तांको निश्चित भाव रे धर्म रक्षा करे। एवं से निजर औरसरु जात पुत्र धर्मपूर्वक प्रजांकर पालन करुथिले। तांको राज्य रे अकाल पड़ु नथिला, मानसिक चिंता भाराक्रांत करू नथिला, तथा व्याधिर प्रकोप मध्य नथिला। तांकर प्रजा निर्भय तथा धनधान्य रे समृद्ध थिले। महाराजंकर राजकोष रे केवल न्यायोपर्जित धन ही संग्रह हेउथिला। तेणु न्यायवंत राजा
ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ଲୋକ ନିଜର ଧର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଭୂମି କାମଧେନୁ ସମାନ ଫଳଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରଜା ବହୁ ସୁଖୀ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖୀ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଥାନ୍ତି। ଥରେ କୌଣସି କର୍ମଫଳ ହେତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା ଇଏ, କାରଣ ବର୍ଷା ଯଦି ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ନ ହେବ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ବା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଲା, 3 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଭୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ 3 ବର୍ଷ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଛଟପଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆସି ଏହା କହିଲେ, ହେ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଜିକାଲି ସିନା ରାଜଶାସନ ଉଠିଗଲାଣି, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜଶାସନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ। ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୀଷୀଗଣ ଜଳକୁ ନାର କହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ନାର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିବାସ ସ୍ଥାନ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ନାର ଯାହାଙ୍କର ଅୟନ ସେ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ସେ ହିଁ ମେଘ ହୋଇ ବର୍ଷା କରାନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ସବୁଠି ବିରାଜମାନ। କେଉଁଠି କେଉଁ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଅଛି। ସେ ଅନେକ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ। ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ସେ ହିଁ ମେଘ ହୋଇ ବର୍ଷା କରାନ୍ତି। ବର୍ଷାରୁ ଫସଲ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରଜା ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ନ ବିନା ପ୍ରଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯୋଗକ୍ଷେମ ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ, କାରଣ ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନରେ ହିଁ ଜଗତ ଜୀବ ଧାରଣ କରେ। କାରଣ ଜୀବନ ଧାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ବିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି ଆପତ୍ତି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯୋଗକ୍ଷେମ ନିର୍ବାହ ହେବ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାକି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନାହାର ଧରିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦିବସ ଯାହାକି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ,
भाद्रव मास शुक्लपक्ष एकादशी बड़ एकादशी पार्श्व परिवर्तन एकादशी श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला निश्चित भाव में महान। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नानाविध लीला करुछन्ति। से पाखरे पतित पावनकर मध्य प्रात आळती बढ़ी महाप्रभुंकर वस्त्र लागी परे विविध प्रकार पुष्परे प्रभु श्रृंगार हेले। आज एकादशी एकादशी महाप्रभुंकर विविध प्रकार पुष्प ता मध्य लगी होची। अनेक भक्त माने प्रभु को दर्शन करिवे। तेबे महाप्रतापी सूर्यवंशर मानधाता जने चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ जी राजर्षि राजा तांकर राज्य रे जेतेबेले रे भली गोटे अघटन घटी 3 वर्ष काल वर्षा नाही। प्रजा माने जाई राजा को गुहारी कले।